Ako Hitchanet Lianita, 57 years old, nag-uukoy din sa Barangay San Miguel, Canawan, Leyte. An akon kasi ano nga tohan pag anohan is LP and kuan sari-sari store. Dako hiya nga bulig kay panadlaw-adlaw namon pagkaon. Waray man ako trabaho nga kuan. Waray ko trabaho. Una nagtitinda kami ngadto sa plazahin mga street foods. Tapos kamatayan akong asawa, waray ko namang kabuligan. Paghahakot-hakot ngadto, to nag-decide kami na mag-tuan nala din para oo. Para di rin na di rin na kami hinakot-hakot hit paninda. Na eskwela, Juris Doctor. 4th year. Damo nga salamat Congressman Martin Romualdez an imo bulig dako nga bulig haamon guti ay nga negosyoan imo ginhatag haamon nga 15,000 in waray ka kawang padayon kami nga magsusupapabilin pagsuporta ha imo